Ertik gegemna jaber, خسر یرستونه نوک دریستوریمه باشد خیشن سرماگوند برگ بونه. ود مین فراسته ده نوش فراسته مازه. دو نرتیکه گم نیابره. گرجستونه نی فرمالته نیو فاشیسته سخیش آده سرغلوده رافساد کتوی خسر یرستومه. دویست جمینه فلده را دیماجه و ما باست دمیرون آدمه سقودی قوم مالازه گیرد تکیستوی کنه قوم از گرج یکتوی کنه تا قوم خوستاری رستونه سفت فی صفا اما ود دولا پریسک ولدمل سراز مسئله و دسته دست مسج ایرو لپویه سفن دکتر شخکر مسخ کتوی اما سنیر با وقتوی ود مثلا فزندی نوج در اما نوج در ایرول بوده سندک کویس بیرسته اما هفته را دی خود داگ ما هوش پیسک ولدمه به مفن داگل سب زردی نخمله بجینات گرج برستوی گورت ما اما سا ایرت تا میده من نواختوی و من مزدتوی گرجه مشه فندو دیوی ما هاون فلو بدسته ارتسوت کای درغه آل حضور لوزون کتیمه ما کزای نخواه مختر ایرون دندر و اتفت جا خود تجرتوی سبارت المزاختوی دارت در آفتشره نالی مخندر نتوک توگو نه نوم ما مختر قومه و مادم تخسن مبار اما مبار جینات کنه و وقت که زن آدم خسن رزه خرام جینات ما هوشه خیشن دادا ما خوابون برای کرم کد قباتر جینات اما آدم یو جینات بون آدم و نیو جینات خوز در نی وقت آدم هم تکی امزون دی ارگومه کرجی فارس مبالا و دست مزاختوی ایرستون قومه وا ایران رزاق قومه وا ایران کلتورا قومه وا ما هر دیگه رای دایه خسر ایرستونه نوک در هیستوری آبون خدبر پادجا خودستم امیان کاکسم فستمه آسترازمه آسته فسته ود نظر در لیانش هوش بون آدمیول در امتکی نلگوی ماگی سلگوی ماگی خیست در ای کستر یون کهیو دسته یومه امزوند اما اموخسک هوی مخن راد تا نفست خاص شیناد نوی در قبات را دمستم فلوود راد تا نفست خاص شیناد اما شاس فندیه در کدایی کوی اوشنی و فاشیسته و اتر برگو دی ایرد تکینال باسد چستوی و اتسخین واله دویستر بین آدم نشاردی بستاجه و دون فلدر ایر باشد است و ما کنافین روی ود سقار و سته خواست جزوی فلافتن را دی سنخ مسئله و دسته خوستاری رستونم بستکته جله دیول در اما سازدختوی هیو دی گرجستونه پادجا خوده فت جاگ فخرد فت جاگ فیم بلد ما خنطا فت جاگ الاخیس ما حور دیگه شلما در ایترنه بانامات توی نخد بارجینات ود ما بیره فده بده بازرستان بیره در جنگ جینته فلوتر نوتر ایران آدم ساقود تا با کد توی مسک مخت بافت دیشه ما بلد دسته هوش خد بارجینات یه نابون هوش برگ بونم خست کنه خسر دست مسجاز Я написал песню «Реквием». Она посвящается безвинным павшим ребятам, которые пали в неравной борьбе. Эта песня – боль и крик моего народа.
Sağdan svadiş Zangarcı tanayırı Sağdan şaribar Kanatam malat Dua hattı Naray gırzan yırışton Dua hattı Na bataj zanjafat Ocal žardaj ahvëshdi Iran Na shont laputël na lëshkash zanhur Irështonan ja žarda shauta shkota Şatari gaday şaşardan dur Naval martamnan şehkatoyna fandak Na martaydar ханжелакан знак Ахшансна Maren snalëv shadën stugaj Van de shatëng Kë ashkojit në tak Nadëmime Ma qizuret kardaj Që shëllështam Fala në zhonam tash Lagan yakat ama yanamış Azuhtarut ya jachima ambasht Ariagmon nadazinte ajmale Mahfande sharibaray saran Mahud gashaj na ban ganzanici Iron lagzone kadim amalen Irështone na zhënkusht shakalaput Uhanom na zhardate Sarsan Ama irështon Uazharëg noga shissan Uaruh shnomaj Hirolak art harzan Ama irështon Uazharëg noga shissan Waruch shnomai Irolag Art Harzan Я твердо убежден в том, что политики Грузии не отказались от своей стратегической задачи любыми путями изгнать отсюда астинский народ, а тот, который добровольно не уйдет, физически уничтожить. Я в этом больше чем убежден. И оказывается, наши деды и отцы были правы, когда давно ставили вопрос о том, что должна быть единая Осетия. Но нас расчленили еще в 1921 году, 1922 году, образовав Юго-Остинскую автономную область с вхождением в состав Грузии. Это было неестественно. Народ Южной Осетии противился этому. Я уже не буду говорить, что было с 1918 по 1920 год, когда погибло 18 тысяч человек тоже в результате первого геноцида Грузии в отношении южных осетин. Депортации свыше 50 тысяч на Северный Кавказ. И вот то, что сейчас происходит с 1989 года.
Сейчас даже так говорят, что наши деды и отцы поступили неправильно, когда в 1918-20-х годах столько крови пролилось, и что это дело до конца тогда не довели, и следующему поколению через 70 лет пришлось, значит, заново все это испытывать. Значит, если мы до конца этот вопрос не решим, и вот половинчато отнесемся к решению этого вопроса, то через некоторое время, я убежден, повторится то же самое в худшем варианте. И то, что сейчас произошло, это уж совсем никто не забудет. И сейчас как можете вы заставить этих людей жить с тем, который его уничтожал и готов был его вырезать вместе с семьей? Возможно ли совместное проживание? Wat allergezond staat je te verstoei. Wat sta allergezond gazette, maar ze juwel fascistun lozun gudiwi, Gürcistan damur mester Gürciyekte. Ama dan kuma Gürcistan şercete juwel der İran'a yurissagay, Abkhazagay, Açaragay, Khojuri, ma kuttagarastat kuma şav Gürciyago. Ma kayzagna kavul mokhliku srazı ve destem, ma niku der srazı doykam. Abon der modlis kerenci ve ytezege kut senfs bokhostuy. Hawsh desem استجلبوی شپور من آدای ماجن خمله و دست مثلا نیر با وقتی گورت ما و من جرت شدی رای گورم بستل جرت شدی رو ندمل ما یوگر جرت شوی خشاوین لبرچر شدی یول وقتر نمشیه نرای گورن زخ نفدلت بسته من نیارجت نمات نفته جردو دونر شدی ما تکزای نکوه ماخشته و دستم یول در آلی رون در شته و دی یه شارد راتم مدر مثلا ودسته مکزن هستیر تسود که فسته ماز دختسته سرگو برای چیزا نیست چی با فرسا زگه سنمایگه با کدتای دویش سجبیسه شبه خورز زگه فسته در سخه دکتستوی سخی گازت مال خزونی انفرماسیون فرسته مکرجی نخمه خواستوی هویزه گدام گرجن چه دسته دویش سجبینه فلده را دیماگه مدام سدسه مسجله بوی قرأت من أبو أختي هذيك راجيش أسمع خصني ساعة دقيقة تسمع ما هو مجلس كده ما هو خشولان دويس ساجد Adam tıkusu amar tulsi dundune tahtar suznahi dundune tahtar suznahi Kur kabultaj naukus zar skifte fadontan isen satsar skifte fadontan isen satsar Walmar dur tasastes te fur ir zangara tuga yusur usut na fander qarat sagder Ihre Christen Rucksack Sache Sauzach Merise Toch Karei Saukerden Sisut Ihre Serei Saukerden Sisut Ihre Serei Ihre Serei Madaniyet Seslik Nauken Sur Mausek Irıl Batalın Kur Malusa girel batalın kur İran ve işçi rakanat khos Taxtar khusma sidam ve msos Taxtar khusma sidam ve msos Walmar dur tesastes tefir Hier zangara tuga yusuf Usuf na fander qarat sagde Hier khustan ruxsat sagde Sauzach nerize toch garay Saukerden sisut hier saray Saukerden sisut hier saray Hier saray
استفر هیر جنگره تو گیوسر نوسوت نفند تارت سنده هیر زن خستن روسات زده ساوزخ در ریز داغ غرای ساو کردن سیزو پیر سرای ساو کردن سیزو پیر سرای پیر سرای والمرد دور تساس استفر پیر تنگره فروغ یوسر بوسوت نفند کارت سده پیر زن خستن روسات زده ساو زخم ریز تاخ غرای ساو کردن سیزو پیر سرای ساو کردن سیزو پیر سرای پیر سرای Борите се розеше дина, ето первый секретар ЦК Компартина, ама хелмо порти атаходин, дар министр внутренних дел Гургудзе Сароза, випа тандарайма, ну, шезарда тацуна дисанахма куделаудес ташка моторфасива. Ташорд нувундан архасин маудеста шатта малаудеста хайос таханахма. Хоше лапуте подвиг кайхуна, на? Хоше лапуте подвиг. Одам зардате, охам нфс боохто. Ама кайнаврнато, удунудар борнато, оказывается, хайос таханахма дариславан, оказывается, кубойван, корунгумван. واد نبونو کیفند نخمدر فلاجستم هاوی ودی یابون ارمستر شاگیرون لگن سرازنن شک بادلودن اما ما خودونه آلکه در قومه نونگا در زونن اما سشوید نوتون قوم کنم نکستر تدر زغم فنده نیب بتندر قباتر جیناد نمیس سراغی فدلتی فستم نسب زردی فلا آدمون یو جیناد چی و ویچ سلر ما که آخری گندو ممتنگ فنده شمی نيجي جيناد نوجه فخوز دروا فقط تختروا فين قوم دروا ما فين زوم دروا ما تكزانا كذا سوم نا خبر بتش خطر في دار دروجين قد تختر از نقدر ما يفتم در على غدوي وما ما جس كابون براكبون آل كي براكبون درو نا بتش خد نا خبر جيناد الرايديانو اما يوبل در عرف جندات